Bisa kung sa panimong apilan, pa-contest man na, or plano, or career, yan na kay coach. Ang imong coach or mentor will push you to your limits and will always say, you can do it. You can do it. Pero katong uban nga wala gani part atong activity, wala labot atong contest, walay labot atong career, mga outsider sila or audience lang sila, wala lagi kasuway og training, wala sila kawas lumog sa coaching, sa mentoring, sila pa yung mo na hindi na nimo mabuhat. Diba mo say worst? Bisag napakay coach, maingon mo you can do it, ikaw mismo ang maingon I can't. You are doubting your own self. Ni-appeal ka sa team, ni-appeal ka sa contest, ni-appeal ka kung imo mo na di din mo na